গৈছোঁ অহা ছেকেণ্ড ডে। আজি আমি বৃন্দাবন পাৰ্ক আৰু গল্ডেন টেম্পল গাইজ হোটেলৰ বাহিৰত আমাৰ হোটেলত চাহ খাব যাব লাগিব আজি ছেকেণ্ড ডে ইয়াতে আমাৰ মৈচুৰত চাই থাকিলে আমি ফুকু যাবলৈ ৰেডি কৈ দিয়া চব ৰেডি আৰু যাবলৈ এতিয়া বাহিৰত Good morning, everyone. Hi, everyone. Good morning. We're doing breakfast and Mysura. Like to leave of Mysura. एयरपोर्ट एरिया रिंग रोड में बैठ के अभी अन्ना भैया के एंगड़ी में आके ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सभी। यहाँ सभी वेज मिलता है, नॉट फॉर ए नॉन वेज, ओनली फॉर वेज। इडली, डोसे, मुद्दे, रागी बोला ಎಲ್ಲ ಸಿಗದೆ ಈ ಕಡೆ. ಓಕೆ, that side also ಭಾರತ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಓಕೆ, that side also fish curry rice ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್. ಓಕೆ, ಪ್ಲೀಸ್. itu ki temple boleh kok ki temple boleh tu Samundi Hill fruits kah Chamundeshwari temple tapi nama nampak masih first time aja I will asking from there. Yeah, I'm going to ask him in here. How much is it? Tell me, you talk about it. Oh, long hair. Hey, doctor, I can bola, I can bola. Mama, bola here. Back to dukan asa. Eh, puja ko nila full beses. মন্দিৰ আইসক্রিম খাই তুই কি খাবা আইসক্রিম খাবা হ্যাঁ আইসক্রিম দিবি থ্যাংক ইউ আঙ্কেল বা বাস্তা করা হি গাড়ি খালি আছে দিছান